एमती स्टेटस वीडियो बनाया लास्ट जगह देखते रहो वीडियो का एटा बनाया काइनमास्टर एप्स दरकार प्ले स्टोर लोग डाउनलोड कर दियास ना वाटरमार्क फ्रीटा दरकार बोले व्हाट्सएप ग्रुप लिंक देली आछि डिस्क्रिप्शन लगे आज जाकरी मेसेज करा मुई दे देबी आम चैनल को सब्सक्राइब न कले सब्सक्राइब कर दियास और आई घंटे चाबी दियास नुआ नुआ वीडियो में देखबा पाए तो काइनमास्टर ओपन करसा एटा ओपन कला पर देखा अपडेट मागलानी बोले अपडेट लेटर बोले मार देसा तापर इति प्लस चिन्ह लो मारसा प्लस चिन्ह लो मारला पछन नेगे 1/1 रेशियो जोंटा আছে लास्ट रो आइडा मारसा आइडा मारला पर तमर फोटो मन जोंटा बनाइबार अछि नेगे फोटो मन के सिलेक्ट कर देसा तमर लोग केतरा फोटो सिलेक्ट करलिनी मैं तापर टिक चिन्ह मार देसा एडा मारला पर नेगे आई फोटो को मारसा फोटो को मारी करी कोइची चिन्ह साइड के मजा आछ जोंटा पेन एंड जूम बोली एटा इति इति मार देसा इति मारला पर इति समान चिन्ह लो मारसा इति तापरे ए फोटो ने दुईटा हाथ संगे समान कर दिसा एंती तापरे टिक चिन्ह मार दिसा तापर आर गुड फोटो को मारसा अरे इति पेन एंड जूम लो मारसा अरे समान चिन्ह लो मारी कर अरे दुईटा हाथ संगे दि बराबर कर दिसा तो सब जगह एंती कर दिसा एतकी कला पछन नेगे अरे फोटो को मारसा तापर क्लिप ग्राफिक्स बोले गला আছে एति मारसा एति मारला परे ओवरलाइन जोंटा আছে এটা মুই डाउनलोड করলি আছি তোমার লগে ন রইছি এটা মনে বলি নেগে তলে আইসা गेट मोर लोग मारसा ए गेट मोर लोग मारी करे एति बारी आइसी आइला पछे डाउनलोड मार देसा डाउनलोड हो जाइसी ओवरलाइन डाउनलोड कर दियास तो मुई ओवरलाइन एटा मारला पछे नेगे इति 8टा ऑप्शन देला আছে एंदी गोटे गोटे करी यूज करसा देखा अप्लाई कला पर एंदी दिससे तापर टिक मार देसा तापर आर गोटे फोटो को मारसा क्लिप ग्राफिक्स लो मारसा और एंती तुम अलग अलग आडम सेटा मन लगाई पारस सब एटा डाउनलोड करी करी गेट मोर लो जाइसा डाउनलोड कर दिसा तापर डाउन यूज करी पारसा तापर एंती गोटे गोटे एटा मन लगाई दिसा तापर टिक मार दिसा तो सब जगह एंती कर दिसा फोटो मन मारी करी एति कला पर नेकी ए प्लस चिन्ह लो मारसा तमर लोग प्लस चिन्ह रे नेकी एंती गोटे स्क्वायर टा रहिसी तो प्लस चिन्ह लो मार देसा मारी कर नेकी एंती इफेक्ट मन मारी आइसी प्लस चिन्ह लो मारले सॉरी एटा मन न रहिसी बोले नेकी अरे एक गेट मोर लोग मारी करे डाउनलोड कर देसा तो मुई यूज करनी इलेक्ट्रिक वाइफ यूज कर देली अछि इलेक्ट्रिक वाइफ एटा डाउनलोड कर देसा गेट मोर लो जाई करे तापर गोटे गोटे सिलेक्ट मार देसा इति एंती देखाइसी तो टिक मार देसा तापर आर गोटे टन मारसा प्लस चिन्ह लो मारसा इलेक्ट्रिक वाइफ तो सब जगह एंती कर देसा तो एतकी कला पर नि गाय फोटो को मारी करी टिके कम कर देसा एटा जल्दी 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 आइबार আছে 2 सेकंड पर कर देसा एटा तापर टिक मार देसा तापर एतकी गला पछन नि गेटा के एक्सपोर्ट मार देसा सेव कर देसा तमर लगे प्ले स्टोर लो डाउनलोड करसा काइनमास्टर बोले साइड के नि शेयर बटन देसी साइड के शेयर बटन देसी शेयर बटन लो मारी कर एक्सपोर्ट मार देसा নাই बोले एंती देला दे নাই बोले नेगे इति मारसा इति मारला पर एक्सपोर्ट बारी आइसी ती मार देसा एक्सपोर्ट मार देसा हमर एक्सपोर्ट हो गलानी टिक के जगह पड़सी तो हमर एक्सपोर्ट हो जाइसी बे एक्सपोर्ट हो गला तापर नेगे बैक मारसा अरे बैक बारी आइसा तापर आर तरे इति प्लस चिन्ह लो मारसा तापर 1/1 रेशियो मारसा मारला पर नेगे बैकग्राउंड बोले गला फास्ट जोंटा आइडा मारसा मारी करी ब्लैक चिन्ह ब्लैक कलर नहीं जाइसा टिक मार देसा तापर ए ब्लैक कलर टाक मारी करी दि बडाई देसा तुम जतकी वीडियो बनाइला छ सिटी के दि बडाई देसा तापर टिक मार देसा अरे लेयर लोगो मारसा मीडिया लोगो मारसा अरे इति मुई नेगे ग्रीन स्क्रीन वाला गोटे वीडियो यूज करली अछि
এটা যাই করে ডিসক্রিপশন লিঙ্ক আছে আজ যাই করে ডাউনলোড করে দিয়াস আর এই ডাউনলোড করা পরে তারপরে এটা দাঁড়িয়ে আইসা আর ইতি কইছি তিন সাইডের করে দেলা আছে আইতি মার্সা বলে নাকি এমতি বাড়ি আইছি তারপরে যেটা ওয়েট দিছিলানি বোর্ডটা আছে এটা মার দিছা বড় হয়ে যাইছে তারপর টিক মার দিছা এতকি গেল নাকি তারপরে আর লেয়ার লোগো মার্সা মিডিয়া লোগো মার্সা তারপরে এই যেটা এক্সপোর্ট করি লাস্ট সময় বানাই করি ভিডিও এটাকে দাঁড়িয়ে আইসা তো তোমার আইলা নাকি এটাকে বুলাই করে সাইজ করে রেখে দিয়েছে আইতি তো এটা সাইজ করে রাখলা পরে নাকি এবার 3 ডট দিয়ে দিছি এই সাইডকে মারি করে নাকি সেন্ড টু ব্যাক মার দিছা তারপরে এই গ্রিন স্ক্রিন वाला ভিডিও মারসা মারি করি এবার ক্রোমা কি বলে গেলা আছে এটা মারি করি এটা ইনেবল করে দিছা অন করে দিছা তারপরে টিক মার দিছা তো আমার দিবারি আইছে তারপরে নাকি এতে মিউজিক লাগাইবার আছে এতে অডিও লগো মারসা একদম যেটা এটা বাগা চাইতিরিছে যেটা লাগাইবা চাইতিরিছে এটা মারসা এটা মারি করি প্লাস চিহ্ন মার দিছা এতে তো বাড়ি আইছি তারপরে টিক মার দিছা তো আমার হয়ে গেলা তারপরে এতে কাটাল তোমার লোগো লিখে দিছা কি তোমার নাগট লিখে দিছা তো মই লিখে দিলনে এটা লেখবা পাই নাকি লেয়ার লোগো মারসা টেক্সট লোগো মারসা তারপর লিখে দিছা এতে তারপর ওকে মার দিছা এটা কোনাল সাইডে রেখে দিছা जोन সাইড মিস তোমার কি পারাস ঠিক সান করে দিছা আরে এটা কলর দেওয়া পাই ইতি ওয়াইড সিন্ডিস লাইন কোইছি সাইড রাইতি মারসা আর ওট কলর দিয়ে দিছা তারপরে ডবল এ লেখলা চিতি মারি করি তোমার স্টাইল মিস চেঞ্জ করি পারাস কোনটা করে দিয়ে দিছা তারপরে এটা আমি অপাসিটি কম করে দিলনি অপাসিটি কম করে দিছা যেমন বোল্ড দিছি তারপরে গেলা পরে নিকে বাটে এটা বড়াই দিছা তোমার যেতকি ভিডিও আছে বড়াই দিছা তারপর টিক মার দিছা তো আমার হয়ে গেলা তারপরে নিকে এই ভিডিও যেতকি আছে এতকি সেতকি লাইন লগ করি এই গ্রিন স্ক্রিন वाला মারসা কইছি মারি করে সেকেন্ড টানে মার দিছা কট হয়ে যাইছে তারপরে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড ফার্স্ট रो নেলা আছে তুমি ব্ল্যাক रो এটা মিছা মারসা আর কইছি চিহ্ন মারি করে সেকেন্ড টানে মার দিছা কট হয়ে যাইছে তো তোমার সব বরাবর বাড়িলা গীত টিকা জবর এল তো এই গীত কে মারি করে নাকি আর কট করে দিছা মারলা তারপর কইছি চিহ্ন মারসা তারপর সেকেন্ড টানে মার দিছা কট হয়ে যাইছে তো আমার ভিডিও বনি করে রেডি হয়ে গেলা লাইক করে দেখাইল নেবে তো এটা সেভ করবা পাই তুমি প্লে স্টোর লো ডাউনলোড করে কাইন মাস্টার বলে সাইড के शेयर बटन देसी आइती मारी करे एक्सपोर्ट मार देसा নাই বলে এন্তি যদি দেখায় নাই বললে ইতি মারসা এক্সপোর্ট মার দেসা তোমার ভিডিও গ্যালারি লগ সেভ হয়ে যাইছি আর ভিডিও কেমন লাগলা কমেন্ট করা বল লাগি সব লাইক গড করে দিয়াস আর সাবস্ক্রাইব করবা না ফাজ আর ঘন্টি চিন্তা বি দিয়াছেন তিন নতুন ভিডিও দেখাবা পাই তো এটা গ্রিন স্ক্রিন वाला যেটা আছে এটা ডাউনলোড করবা পাই ডেসক্রিপশন লিংক দেলি আছে যাই কো ডাউনলোড করে দিয়াস আর এই WhatsApp গ্রুপ लोग मैसेज आई करी जॉइन हुआ आईडी मैसेज कर दिया वाटरमार्क फ्रीटा दरकार बोले काइन मास्टर आई थिंक मैं दे देवी तो आज वीडियो धन्यवाद।